We have some more breaking news coming in. Hindus in Bangladesh attacked protest march by Hindu outfits across India. Mega protest by Hindus in Lucknow, Noida and Ghaziabad. Sears joined protest against attack on Hindus in Bangladesh. That's the latest that we're getting from Bangladesh. Hindus in Bangladesh have been attacked. Protest march by Hindu outfits across India. Mega protest by Hindus in Lucknow, Noida and Ghaziabad. Sears joined protest against attack on Hindus in Bangladesh. Many protests have been organized against the atrocities, especially related to Hindu community, which belongs to the Bangladesh. Right now, I am at the Kavinagar Ramlila Maidan. You can see straight from the visuals how the whole Ramlila Maidan is flooded with the people, residents, especially coming from the different religion, different community. And right now you can find school children, senior citizens, and especially the women are participating in this protest. And it is the protest organized by the Hindu Suraksha Committee, and they will give the memorandum to the President of India to raise their anger against the atrocities. The protesters, especially the women protesters and others which are sitting here, they are in one voice demanding an attention of international community to do something to stop this kind of atrocities which is allegedly happening in the Bangladesh. With camera person Sanjeev in Ghaziabad, it's Ram Kinkar Singh for India Today. Another Hindu temple attacked in Bangladesh. The ISKCON temple in Dhaka was attacked and set on fire with idols of Lakshmi Narayan vandalized. The attackers reportedly sprayed petrol on the idols and set the temple curtains ablaze, leaving significant destruction in their wake. The temple supervisor said that the attackers may have had larger plans, while ISKCON leaders criticized the Yunus-led interim government for failing to take effective measures to prevent these attacks on ISKCON temples and Hindus. Agitated protesters took to the streets in Noida, Ghaziabad and Lucknow, protesting against the alleged atrocities against Hindu minorities in Bangladesh. The protesters burnt an effigy of Bangladesh's interim advisor, Muhammad Yunus, for not acting against these incidents. The ISKCON Kolkata Vice President also expressed concern. This incident marks yet another targeted attack on Hindu community since the installation of the interim government. এটা মানে আমাদেরই পারিবারিক মন্দির তো এটা গত রাতে আপনার রাত 8টার দিকে এখানে কিছু দুর্বৃত্ত পিছন দিয়ে আপনার ওই যে টিনগুলো ওইখান থেকে স্ক্রু খুলে ওই দিক দিয়ে আপনার কি বলে ওই যে পেট্রোল দিয়ে অকটেন দিয়ে আগুন দিয়ে করে যেগুলো পুড়ে ফেলছে এখানে যে আমাদের বিগ্রহ এটা লক্ষ্মী আমাদের লক্ষ্মী দেবী তারপর নারায়ণ এদের লক্ষ্মী দেবীর শাড়ি পরা ছিল নারায়ণের ধুতি পরা ছিল এগুলো সব পুড়ে ফেলছে আর এই যে এখানে আপনার এই ছিল যে পর্দা ছিল টানানো পুরোটা এগুলো সব একদম পুরো ছাই করে ফেলছে তো ওদের আরো বড় কোনো প্ল্যান ছিল এদের মাঝখানে এসে আবার আমার ভাইসটা একটু বের হয়েছে রাত 8টার সময় ঘর থেকে পয়সা দুয়ারে দাঁড়াইছে দেখে যে এখানে আগুন জ্বলতেছে আমাদের যে এরিয়ার সেনাবাহিনীর কর্নেল লেফটেন্যান্ট ওনাকে ফোন দিলাম থানাতে ফোন দিলাম এরা আইসা বিভিন্নভাবে একটি করে থানার পুলিশ এসবি এনএসআই এরা আইসা এগুলো তদন্ত করতেছে এখানে ওরা জানে যে এখানে সিসিটিভি আছে এই জন্য ওরা সামনে দিয়ে আসেনি পিছন দিয়ে আসছে जिहाद के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते, चाहे वो मुस्लिम संस्थाएं हों या राजनीतिक नेतृत्व। जिस चिरनिद्रा में सोए हुए हैं और जिस तरह से यूएन की संस्थाएं जो बनाई थी वर्ल्ड पीस के लिए और चुप्पी साधे मुंह में दही जमा के बैठी है, न यूएनएचआरसी बोलता, न यूएनओ बोलता, न कोई और बोलता। हिंदुओं को लगातार न सिर्फ इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है, सीधी सीधी चेतावनी दी जा रही है कि इनको मारो, काटो, भगाओ और नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन जिहादी जानवरों को सांकल से बांधने वाला भी तो कुछ चाहिए भाई। आज सवेरे 2 से 3 बजे के बीच में इस्कॉन का एक नामहट सेंटर है ढाका उपजिला में,
वहाँ पर जो कुछ लोग आकर पेट्रोल फेंक कर पूरे मंदिर को जला दिया है। पूरा जो मंदिर है वो जल गया है। तो ये बहुत ही दुखद है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत आशा करके रखे थे कि शायद अब ये हिंसा कम होगी। 2 दिन से थोड़ा सा कम भी हुआ था, लेकिन फिर से आज जो ये अटैक हुआ है इस्कॉन के एक और मंदिर में,